Serving. Precious Manalo. Service error by receive naman the set. Abril yang sa open dari Santos. Good. Binalik ng bola. Kinuha ni Manalo. Abril sa tres. Good. Chance ball. Montesa. Abril kung kanino man. Sinutok ang bola. Abril on a serving lane. Abril. Manalo. Abril to De Los Santos. De Los Santos spike. Good. Sinutok ang bola. Naupuan. Another serving. Abril. Receive. Setting element. Chance ball down. De Los Santos. Abril drop ball. Mana-mana Abril. Binalik ang bola. Nakuha ni Abril. Libero na kailangan sa open. Primo na binigay. Good. Alright. Binalik ang bola. Sinuntok. Bigin nyo ah. Like, nagkain na. Hala. Bigin nyo. Service ace by Bigin. Another serving, receive. Binalik ang bola sa Bigin. Abril sa tres. Pinalo. Good. Sinet sa tres. Bumalo rin. It's inside. Serving. Drop ball sa center. Bumalik ang bola. Libero. Abril na naman sa tres. De Los Santos drop ball. Good. Red. Pinalo. Nandun ang libero. Center ay naman sa 4. Pinahawan. Oh. Sayang. De Los Santos. Service error. Drop ball ulit na center. Binigay sa outer. Pinalo. Serving Montser. Inangat sa oven. Pinalo ng De Los Santos. Abril sa tres. Smash! Smash po ang tawag. Bumalik ang bola. Montser sa open. Manalo again. Ate, ako lang bahala talaga. Reswell ka dyan, reswell. Iskalan, receive. Setter ay naman sa open. Pinalo. Good. Abril Bigin nyo. Check ball. 12-6. Serving. Error. Score natin 7 sa Basta and Black. Libero. Setter sa 4. Manalo. Upspin. Set 1 pa lang tayo. Green. De Los Santos. Abril kay Tiguño. Pinalo ng nasa sa baan. Check. Serving Montser. A service ace by Montser. Good. Inangat sa open. Free ball binigay. Libero na doon. Center inangat sa tres. Tiguño pinalo. 16-8. Another serving Montser. Service error. Service error by Jason. Receive. Binalik ang bola. Libero. Setter sa opener. De Los Santos. Sa touchdown violation. Select jersey number 19 again. Montser. Abril drop ball. Iba na ang mga turo. Bigin. Binalik ang bola. Montser. Center sa opener. De Los Santos.
Check ball. Another serving. Binalik na ulit ang bola. Natin sa Abril. Want to serve. Free ball. It's inside. 20-10. Bigyan mo. Binalik ulit ang bola. Abril. On a 1, 2, 3. Pwede nga. Bigyan nyo again. Receive. Binalik ang bola. Escalona. Bigay kay De Los Santos. Well again. A service A by Digino. Here's a service A again by Digino. A service A again. Receive the Matisel. A real drop ball. Iba na ang receive. Iba na rin ang bola. Digino. Abril sa opener De Los Santos. Pluto. Papabawin kaya hindi. Hindi ko nyo ilo naman. Alright, alright. Abril. Receive ang bola. Iba na rin ang bola. Nandun yung libero. Center sa tres. Tingko nyo. Check ball. Talaga. Binalik ang bola sa'yo. Aray. Serving. Lantay. Libero. Abril kay De Los Santos. Teka na, bumalik naman ang bola. Montizel. Abril kay Ate Gina. Bako. Sinet. Free ball binigay. Ate Gina. Center binigay kay De Los Santos. De Los Santos. Pluto. Binigay sa opener. Nandun libero. Center sa tres. Digno again. Hindi ka na. Maraming salamat po sa management po ng bola. Serving. Digno. Receive ang bola. Pinalik ang bola. Abril. Tumontisan. De Los Santos. Good pang bola. Bilang ito lang ang bola. Nandun sa Montisan. Abril inangat kay De Los Santos. Pinata sa pinano. Good ball. Ibalik mo. Ibalik mo. Sayang. 5-1. Digno. Serving. Receive. Ibinalik na naman ang bola. Montisan. Abril kay Ate Gina. Iba na. Batang mataba. Binalik ulit ang bola. Montisan. Abril kay Escalona. It's outside. Vina. De Los Santos. Abril to Montisan. Alright. Vina. Setter, nakatinginan. Good. Oh, isa pa. Nakatingin ulit. Panin mo. It's outside. 7-4. Binalik ang bola. Nandun sa Abril. Escalona at Montisan. Inside. Lapit na po kayo dito kay Kuya. Mainit, bagong luto. So, Montisan. Abril, Escalona. Quick sana, pero nabitin. Good. De Los Santos. Abril again. Quick. Escalona. Abril, binalik ang bola. Good. Sinet. Op, op, op. It's outside. 9-5. Binalik ang bola sa Montisan. Abril kay Montisan. Montisan pinalo. Yan! Ano na? Bomba na! Set 5. Grabe na ito. Escalona serving. A service ace. Receive. Inangat sa 4. Drop ball. Nandun sa Digno. Abril to Montisan. Drop ball. Over the back. Nakasabi ko lang. 12-6.
Inangat sa oven. Ang oven na pumala. Nandun sa Abril. At Gina, Sinet kay De Los Santos pinalo. Good! De Los Santos, kinuha na Divinyo. Abril din yung kay De Los Santos pinapul lang. Ngunit ang bola, Abril nagkatawa na. 12-7. Serving, jersey, number 09. Bumalik ang bola. Inangat sa dressing. Ito ang bola. Nag-simong the center. Being a good. Another serving. Diginyo. Libero kay De Los Santos. Alright. Another serving. Abril. Na-receive. Isinet. Ipinalo. Ini-receive ng libero. Iniset. Ipinalo ulit. Blackman. Receive ng libero. Set ang inangan kay Diginyo. Over the backboard. Gina binalik ang bola. Iniset. Nipalo. Digunyo ni-receive. Iniset. Nipalo din. It's outside. Nagabit sa'yo. Marco Palmeo. Libero. Setter. Inangat kay De Los Santos. Drop ball. Mataas. Outside. Serving. Monteser. Abril kay Digunyo. Binalik ang bola. Ni-receive. Iba nilagod ng bola. Din Libero. Abril kay Monteser. Pinalo. Bumalik ang bola. Abril. 1, 2, 3. Good. Nandun si... Defensive pwedeng umahabol ang Sebastian. Serving. Monteser. Abril kay Digunyo. Pinalo. 15-13. Serving. Monteser. Score Abril kay 19. Monteser. Sa sunod. Pinoto si Monteser. Sa basta 14. Binalik ang bola. Set tayo, set. Monteser. Abril to Escaldona. Smash. De Los Santos. A service ace by De Los Santos. Serving. De Los Santos. Binalik ang bola. Nandun si Abril. Monteser kay serving. Tibina. De Los Santos. Abril kay Escandona. 22-15. Serving Monteser. A service ace by Monteser. Next game, Net Keepers versus Elite Aces 2.0. 24. Receive. Service ace. Congratulations. And special Lady Blazers. Our Ready by this game.